An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Abarika Alayi. Elaji Muhammadu Samba Faguli Dumbuya ale sira kɛnɛ kan. Elaji salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Elaji naam ko san nana Bamako bi dɛ. Yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na. San bɛ kana Bamako fan bɛɛ lajɛlen na. A tigɛra a ma tigɛ. A b'a k'ale bi. N'a ye dɔ kɛ a b'a yɛrɛ laminɛ dɔɔni. Awɔ. Dɔɔni mana se i b'a fɔ mɔgɔ dakɔrɔbɔ ko a b'a da don. Ayiwa nin bɛɛ an daba masa ka hinɛ ye. Kosɛbɛ. N'ale ye fɛn o fɛn kɛ don min na an b'ale barika da ka don yɔrɔ kan. O ye tiɲɛ. O tuma a barika Ala ye an ye nɛɛma sɔrɔ. Ala ni ce. Kɔrɔtalen ni ce. A bɛɛ laban ale de ta ma. Tubarikala. An bɛ dugawu kɛ jamana in ye. Halisa bi ye juma ye. Awɔ. Jamana in halisa Ala kɛ jamana in sago k'a ye. Ami. Jamana in a bɛ gɛlɛya min na Ala la jarabi don nka a bɛ ban foyi tɛ ne bandon t'a la an y'a ko di Ala ma masa kɔrɔtalen masa min tɛ jalaki n'a ye min kɛ don min na o de ka ɲi limaniya ni i limaniyara diɲɛ ko o ko la n'a y'i sɔrɔ gɛlɛya ni nɔgɔya ni i limaniyara limaniya kɔ Ala bɛ se ka a kɔ falen fɛn na fɛn min n'i sigilen tɛ n'a ye a bɛ a kɔ falen ni belebele ye. Elaji aw Sudanɛw ko saya ka fisa ni malo ye an bibi na an ko malo ka fisa ni saya ye Elaji ni fɛn fila ni ɲɔgɔn cɛ o ni danfara ni bonya ni hakilimaya ko bɛ yɔrɔ jumɛn Elaji ni bɛ se ka an farafasiya ka bɔ ɲɔgɔn na. Usman waatiw tɛ kelen ye o bɛɛ bɛ lamɔcogo de bolo lamɔcogo ni lamɔna lamɔcogo min na so kɔnɔ ɔkɔli la kɛnɛma i bɛ hakilina ta i bɛ baara kɛ n'o hakilina ye lamɔ nin bɛɛ bɛ lamɔ de bolo mais saya ka fisa ni malo ye lamɔ de don nka ni bi ta ko malo ka fisa ni saya ye lamɔ tɛ wa lamɔ de don nka n b'a bila o minɛn de kɔnɔ n'o tɛ n'i ko i bɛ nin kuma yɛrɛ walawala i bɛ tile mun mɛn bɛɛ k'a la i tɛ ban nka n y'a bila lamɔ de kɔnɔ ni den na mɔna ni hakilina min ye a bɛ i ma ye den tɛ dɔwɛrɛ ye o den ye bɔgɔ kɛnɛ de ye n'i y'a lamɔ ni min ye n'a a jara o de jogo bɛ to a la. Tubarikala. Sinon Elaji waati kɛra la a ma jɛnya Ala fɛ kosɛbɛ an tun b'a mɛn ko karisa y'a yɛrɛ don juru la ni k'a yɛrɛ fa k'a sababu kɛ malo an bɛ mun miiri bi an sen da mun kan ka tɛmɛ bi fama ko ko ni a ye nin dɔrɔn de kɛ wa an b'a ye o fɛn fitinin caman bɛ i b'a ye maa b'i yɛrɛ faga mais bi bi na an t'o kɛwalew ye ka kɛ tuguni Elaji o tɛ se ka ye o bi suɲɛlikɛla de bɛ komi dugawuden mɔgɔ bɛɛ b'a dun i fɛ nka n'i minɛra don min na i bɛ mɔgɔw ye i y'a di a kɛ minnu ye ko bin kɛra kan ko ani wa ni y'a kɛ bɛɛ lajɛlen ye wala ko nin tɛ to janfa la ko k'a mɛ suɲɛni kɛ ko mais k'a kelen kun t'a dun k'a hakili kun b'a balimaw la mais e ma mɛn suɲɛli a ye misiriw jɔ a ye nin kɛ nka nin ko adamaden an bɛ an taara kɛ n'o tɛ nin ɲɛnabɔbaga ye Ala ye o n'a ma ɲɛnabɔ dugukolo kɔ kan yan nin jomalikɛma a bɛ ɲɛnabɔ walima ni e tunna don o don e k'i kɔ to a la jabani maa dɔw bɛ yen minnu balola u halala la walahi muso balola u halala cɛw balola u halala la olu denw bɛ donkan sigi la mɔgɔ b'a fɔ de ko ko karisa fa ko nin y'a kɛ Ala ye dɛ nin ba ye furu kɛ dɛ a ye cɛ to a danbe la dɛ to la dɛ o denw olu yiriba bɛ bɔ olu la olu bɛ kɛ diɲɛ bɛɛ bɛ sigi olu suma na o de tɛ diɲɛ yɛrɛ ye bi yan o de diɲɛ n'i ye mɔgɔ y'a kɛ ka ɲa Ala tɛ mɔgɔ ka ɲuman minɛ o Ala tɛ mais Ala ka ɲi koyi Ala de bɛ sarali kɛ Ala tɛ a minɛ i bolo cogo si la ka tila k'i bolo lankolon to. Alhamdulillah. Elaji n'i sera ya kunnafoni dili ɲuman ko don o tuma ɲɛ b'a la journaux caman b'i bolo bi sɛbɛnni caman kɛra o tuma an bɛ se ka don an ka kunnafoni la sabula maa caman sigilen bɛ k'an kɔnɔ. O de kɔrɔ an b'a fɔ n ka auzu billahi mina shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim juma ye bi septembre kalo tile 3 ye sama 221 wele kɔrɔ an sira hɛrɛ la Ala k'an tile hɛrɛ la gafew b'an bolo indicateur mun fɔ indicateur kuma na a ko Bamako
Bamako kelente nga mabe doni mina ibe yoro mina ibo do la ko don de la be jamana kono bi do wire wulembe kayira ka fokuna tamake kata premier ministre yoro ka degun be jamana kono nte sanso mi yirene anga mogonya fonka dorse ga boso on la tumina o kuma bia o mona boy sami colonel Soumaïla Dembélé directeur d'IRPA akwa armée maw ako ye don se yele makoy bi olu de be wurika jola bamachu noboli kama fulo bingani kumbe kukanga sisa onde be yala la bingani kila no mana ke yoro ka tege da ukula mi transition malika transition c'est sécurité conseil de sécurité no e jansen to mbaka lakana yoro ire aya wajibia ka fo anga famaw munu na le bi no be kotiala te fangina ko kaltan shingami fora ku ka keto bela jelna oke bato na mi bushewe sa so fala wani wayu mun ko nin ko okunye ko be le saba barablake misi te fara yorosila wayu ko fereli te ketuni okunyo mi borodani ku ya awuli ya boama mabo isa ni mamun be ne terroriste mun tala kaso bombala Dakar Times ale ayira ka foko ko Ousmane Bouebe mina kazubumba kono bi ko fui amandabo fui kama afaliko ko anyumamboto na be baramgola de akuma ni anyi nimbo ani ka ter biro no kono aywa Raji nam ni info matin info matin yaro ni wati na lakana balia ale kera sababu ire anga jamana fanchama selema se ka ke salu ale ngina reke sigabe seneke kula sigabe kaningo irela Japon o famia akoko ale na malima gwen ni amaloton baklenyi ni mne ka blaida akosa ning dalankunoi Paul Boro ale koko anga keto bela jelena karata abolo dale no anfea nga karata keto jamana kono kasoro jamana fanchama be munun tisika munun sagutu yerela kono kena ko abeke toka jede transition avec bolo minka comité de suivi au tara primature la kata dantigelike anyame kula yetu mina ka o fo sogel ko kala maiga alini uruma ko fonenu wolo de jabe informateur nye florela indépendant yimbu fo elaji sokma bana akumana ministre mi chine mbeshera koma Mamadou Kassougé ayini kuma fo kuno pôle économique financier tibawye olu ka yorola ako kele mi ne amana damna te dablade yuruko kele blako juya namfolo kola momunu façon namfolo du ko waka kana ke akana ke fisa manchia la de akana ke fisa manchia bela jelenke damakanye alekuna ni ma fenfen bunyata la droite la naso yira tramakula sharake boli eka akoko sanzita dam cheba mimbe bi ne abe nyanseni anga seria otola o kachide ne médiateur Goodluck Jonathan ye skikeleme na akononi Karina Toina septembre kalot le duru bamako ya kana transition anye baradamne cabinet fukata sesama uye noj membo sedao jansen tomba to oni ani classe politique fotase anga dine mabauma olukoni ya ira kafo te kalata akeka awatila watina minye barkan abena nye kuraminda yoro français ngo ka hakle cheuke sigi abena nye kuraminda ministre minye sinembe anga finitu ani suraskoro kala loma ani surasi nyama mun me G5 Sahel kono uli ya ira kafo terroriste a olu be terroriste flet rumina uye dantelike mwoka fulo yeta ani ulu san yeta dantelike raola dirpa ya ira kafo anga surasu be kelemina anga jamana akuma boli kama surasi chetan ani ulum la ulu sara ukra utikalo tletan ani kononto boni mobli nani mobli tan ulu tara ye utara nulie nani o da kolonchi ko o fle kolonchi ande many anyeni soro so wadana ene barangono ene bala ko fe la dia jumbe Mali Tribune akmana yoro je cheba mbe bi ni ale garba kasum tapo alkoko afo minge kukulu do kesigi ni oni mateje kalata segesegelu ne akoroshilima no organ unique akosika chamamba deba akola organ unique ako fendo ni naka geleni watina
premier président de la commission électorale nationale indépendante maître Kassoum Tapoin ma fo a une fois juin kalo temenina kalo flat temenin ko anna so shogel ko kala maiga kene ki chesri ale organ unique coina même c'est au sigili anani wonaw Kassoum Tapoin ko asa ha ko ale mirla ko sigaba ko nanga mate ko do ko mi ala nimi bulu bla kola iseka achiana angalondo mi furban nan fulo koy CEDEAO ale kono ani UMOA mali sira a reka dalu kama ka sefa war milliard bisaba abaka o wuli ata katama ani makamun fora atama nyogonye ani akoke nyogonye no c'est UMOA barke bawi o dina ama kanga ngel manu doni alhamdulillah Laji Sphinx ale mufo mali courant fait ani anga jamana chamanche la donso olukuni ka hira kafo ko Chili uni sura uni jarisu Chili nyona ko ani olu donso ni jarisu Chili nyona ko ni ko sura su ko ni kera kisi ko krodron no te kungangu sinwala ko olu ta turutwa kabo olukum oni wale do mimbe affaire BMSSICG Mali koni wale demando wale doye mimbe ka ke konga ma hakli jigi ko dondo la domino te bidunyi mi la ibramaye pangulun jigi ko pangulun ko la ani minanko mununo okuma jijalendo ko sebe anga suka minawne abarama ka ketuko la bobe ko kale koni jera sharatu fe nga ko sharatu ko afilla asulla matama ko karaka ko be la kala la je amina linte jalakide mena yin wati do yani tieke bangi fili la bazardeuse au fna omne lendo ni watina mi na bena da krodra ba ko la temente ata anyini ale fene be bolola ale be musoka kasola noy de bolé Moussa Ben Barka o koni ale jorolendo yani dondoche aujourd'hui Mali aujourd'hui télé era la ko ni papa Oumar Diop le kolkango kundo journaliste sportif kundo la passion nyaro uka nununga la dala kumala maba munum ni ani mo munum ni lui akekanya ni mo ba kanya uko que sont-ils devenus au Mali aujourd'hui avec Mali papa Oumar Diop temisrana ana truka en wajibana kono on y est direction générale douane makuratara mini sikilemene ofenaye ina fo Mohamed Dungara ya ketomina ale ka ke kateme oka mi compte mimbe sekele kala ono wari warko sekele kala cour suprême na oluwe de jate do bon jate ni abayira ka fo bureau du vérificateur général na ni do wara yira o kokan min ka grintuni ali nen bela jele abes min buwe maiga ani musoma sna yino e fili boire uluka kula ala ni yani wati noche elaji ti dagura kenda mamali kono comme segu kono jolema antongo fe segu jolema antongo antena kuma jamba fo tubarigala zone be ebe mindo ne be mindo maison des anciens combattants ni mo nginga bebe nginga like ancien combattant ko o bendi a don flene abe suguba chamanchela ko ama anyisinimbe assemblée nationale nga koba chaman kera akono nga ni tara 600 kibe anyini e ba sura lamun no ni ferelike lawe irete soinyi soindu nganka kato akelena ali limogo manga sigala itemento ikaye ukato atwala fengana faraka wa akana bwa atwala murbo keta ka wati la file dabon ani diku PSP diku oluka kubekera ni maison des anciens combattants kono mon kera mon fora kubeti la makili te keneka abe kunye politique mawe CRDA chebaw ko lu fara ngonka ko tribunal populaire ero ikoni eka ko manato igubulu ko ero nyimante bola de o kere inkono exposition des chinois mamna ni chine bulu be ngombulu chine ka minaw bulu la mina chama a de ka exposition mbeke ale kono ino o manabo semaine nationale de semaine de la jeunesse o théâtre bela jelin mbeke ni Roma sana inkono 20 septembre nye korlala bal
populaire anga dongoro fene kunye awani ni maison des anciens combattants adun jora jiga min kama anga surasi koro munumbe jamana nu jensena ne jamana kono ni pension traitement sera do kun kelen yano che olu bena kanu usigi karaka jatigila tula bamako ya wa u ka pension be sara no asaralu yetmanna u be ka minimi yora chaman ku memmi ubo omi awarla ko ka signa toy mai ni somadana Eladji nam ambifo bitumia jama diallo le flash. Le flash d'information avec la rédaction de Clédou Info. À l'écoute de la radio Clédou, 9h passé de 2 minutes à Bamako. Bienvenue dans ces flashs d'information. 3e soir de couvre-feu ce jeudi à Menaka. Cette mesure n'est pas prise nulle part ailleurs dans le pays. Elle fait partie de l'initiative locale Menaka sans armes qui rassemble autorités locales, groupes armés signataires de l'accord de paix, leaders communautaires et notables de la zone. Objectif, lutter contre l'insécurité liée au banditisme et à la présence des groupes terroristes. Le groupement des syndicats de transporteurs, commerçants et consommateurs a signé un procès verbal de conciliation avec le gouvernement. C'est le fruit de 5 mois de négociations entre les deux parties. Table ronde d'échange entre les médias, les organisations de la société civile et les décideurs sur la bonne couverture des thématiques relatives aux droits des femmes et des filles. Ce projet du JHR a été lancé ce jeudi 2 septembre à la Maison de la Presse. Actualité hors du Mali, au Nigeria, les efforts se poursuivent pour tenter de libérer plus de 70 lycéens enlevés mercredi dans l'état de Zamfara, dans le nord-ouest du pays. L'enlèvement de 73 élèves du lycée de Kaya par des hommes armés était l'énième visant des établissements scolaires en quelques mois. La sécurité a été renforcée dans le village de Kaya et ses environs pour prévenir d'autres attaques, des efforts qui, pour certains, arrivent bien tard. En Ouganda, depuis le mois de juillet, au moins 28 personnes ont été tuées à la machette par des criminels dans la ville de Masaka et le district de Luengo, un bastion de l'opposition dans le centre du pays. Les victimes seraient essentiellement des personnes âgées selon la police qui dit avoir arrêté 30 suspects. Aucun mobile n'a pour l'instant été donné. Les dernières attaques de ce genre remontent à 3 ans et aujourd'hui comme hier, la colère ne faiblit pas. Enfin, hors du continent, des dizaines de femmes afghanes ont manifesté ce jeudi à Herat dans l'ouest de l'Afghanistan. 19 jours après la prise du pouvoir par les talibans, les manifestants ont voulu appeler au respect des droits des femmes alors que le gouvernement doit être dévoilé dans les prochaines heures. Voilà, c'est tout pour ces flashs d'informations présentés par Sekou Kone. La mise en onde est l'affaire d'Ousmane Wele Diallo. Merci à vous de l'avoir suivi. L'info revient sur Clédou à 10h. aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan